Veresh Borkar. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, पयलो हांव घेवपाक सोदता तो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिमांड नंबर 13. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्ट हो खूब गरजेचो आनी खूब एसेन्शियल आमी म्हणूंक शकता की आयज खंय ना खंय आमकां कनेक्टिविटी जाय नाल्यार ट्रान्सपोर्ट हो खूब इम्पॉर्टंट आसा. स्पीकर सर, हांवें हेज्या पयलूय डिमांड घातलेलो आनी हेज्या आतांय परत परत सांगता की आमकां बसीची खूब गरज आसा. आतां बसी म्हटल्यार कितें, आमी मिनिस्टराक हे 2 वर्सां जाले कंटिन्युअसली आमी बसींचो डिमांड करता. हांवें चेअरमॅनाकूय सांगलेलो आसा आनी आमकां म्हटल्यार आजून पर्यंत ज्या पद्दतीन आमच्याच मतदारसंघान न्हू, आतां जशें बाकीच्या सभागृहाच्या बाकीच्या आमदारांनी रिक्वेस्ट केल्लो आसा, डिमांड केल्लो आसा की बसी ह्यो आमकां मेळोवपाक जाय म्हणून, मात आजून पर्यंत त्यो आमकां मेळिल्ल्यो ना. स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता एक एलिक्यू आसा, एलिक्यू 142, ह्या एलिक्यून स्पीकर सर ज्यो बसी आसा, बसी हाडटल्यो म्हूण सांगलेले. आतां 100 बसी EV बसीज येतल्यो म्हूण सांगलेल्यो, पण आजून पर्यंत त्यो बसीज म्हाका खबर ना कित्याक लागून येवना. आनी रिप्लायन आतां सद्याक रिसंट जो हें आसा तितून 11 बसी येयल्ल्यो आसा म्हूण सांगता. आतां आमचो स्पीकर सर, हांव 2 तुमकां टेबल करता लेटरां. आमच्या सांदत्रे मतदारसंघान 2 रूट्स आसा. एक 7 गोवाली मौला आनी दुसरो जो आसा तो गांवकार वाडो पायें शिरगांव पणजी. हांवें ऑलरेडी हांगा रिक्वेस्ट जी आसा ती दिल्ली आसा, हेंच्यांनी लोकल्सांनी दिल्ली आसा. ही दोनूय लेटर्स आसा. तशेंच आनी एक जो रूट आसा तो म्हणजे फ्रॉम पेंजीम टू ओल्ड गोवा वाया पिलार आजोसीम जे एरिया आसा थंयच्यान कवर करपाक. आतां थंय कितें आसा स्पीकर सर, एक सकाळची बस येता, सांजची टायमार आमकां बस अवेलेबल आसना. सो 6:30च्या टायमार समज पणजेच्यान आमकां बस गावली आनी ती समज ऑलमोस्ट आदोसी ओल्ड गोवा पर्यंत गेली नाल्यार आमकां खूब बरें पडटलें आनी लोकांक जी सेवा आसा ती कदंबाची आमकां सेवा मेळपाक शकतली. आतां आमी पळयता आसतले जे स्टुडंटांक, खुबशे स्टुडंट जावं आमचे धंद्याक कोण वयता, कामाक वयता सकाळचे, जावं आमचे कॉलेज स्टुडंट आसा, हेंकां सगल्यांक आयज खंय ना खंय इंडस्ट्रीन कोण कामाक वयता, हेंकां सगल्यांक बसीक लागून स्पीकर सामको त्रास जाता. आनी हांव मागणी करता परत एकदा कित्याक एवरी नाव एंड देन आमी सांगीत आसा की बसी दिवच्यो, मात बसी आमकां येत ना. आतां ते मिनिस्टरान नोंद करून घेवपाक जाय की केन्ना पर्यंत आमकां बस मेळटल्यो, हो व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. स्पीकर सर, तशेंच आतां EV बसीज म्हणटा त्यो हांवें तुमकां सांगलें की 100 EV बसीज येता म्हणून सांगल्यो, तितूंच्यो 11 EV बसीज येयल्यो. आतां त्योय जाल्यार तितूंच्योय आमकां EV बस मेळना सोडून दी. पण आतां स्मार्ट सिटीच्यो बसीज येयल्ल्यो आसा, 48 सुमार स्मार्ट सिटीक बसीज येयल्ल्यो आसा. आतां अर्बन सब अर्बन एरिया आमची स्पीकर सर सब अर्बन एरिया आसा. तुमी स्मार्ट सिटीच्यो आतां काय कितें बसी यूज आसा दिसता, बाकीच्यो सगल्यो बसी बंद आसा. सो त्यो तरी बसी आमकां घाला, जे करून आमकां आमचो जो सद्याचो रिक्वायरमेंट आसा तो फुलफील जातलो. आनी खंय ना खंय मागीर दुसऱ्यो बसी येयल्यो नाल्यार तुमी त्यो चेंज करा, इंटरचेंज करा. त्यो समज बसी दवरिल्ल्यो अश्यो अनयूज दवरिल्ल्यो नाल्यार त्यो बसी मोडटल्यो स्पीकर सर. तेंची बॅटरी जी आसा, EV बसीज ज्यो आसा त्यो बॅटरी चार्ज उरपाक जाय, चालू उरपाक जाय. समज चालू उरना, फाल्यां हुंदरांनी हें खाल्ल्यो नाल्यार परत बंद पडले, परत तुमकां मेंटेनन्साक चार्ज. सो हें खंय ना खंय म्हाका दिसता स्पीकर सर डिपार्टमेंटान आनी मिनिस्टरान हें दखल घेवपाक जाय. आनी ह्यो बसी हांव परत एकदां स्ट्रेस करता कित्याक हो सामको इम्पॉर्टंट आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन हो खूब गरजेचो आसा. कित्याक आमकां परत रिक्वेस्ट येता पळय लोकांची कितलीशीं लेटरां, म्हाका दिसता चेअरमॅनाकूय येता, मिनिस्टराकूय येता लेटरां, मात हेजेर खंय ना खंय मिनिस्टरान दखल घेवन कशाय भशेन हें क्लियर करपाक जाय. स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता आतां कदंबा बसीज ज्यो आसा, कदंबा बसीज जे मेंटेनन्स जे आसा हें खूब गरजेचें आसा. आमी वयता आसतना ट्रॅव्हल करता आसतना खुबदां बसीज ज्यो आसा त्यो बंद पडटा. सायडीक ते कितें करता, मागीर खांदे उमटिता आनी ते सायडीक पुरता. तांकां सिस्टमॅटीक जो हें बसून जाय, कितें सायनबोर्ड जाय की बंद पडली बस म्हणून ती बसून आसना, खंय बस उबी उरता. सो जो मेंटेनन्स पॉयंट आसा, प्रॉस्पेक्टीव आसा, हो कदंबान खंय ना खंय दखल घेवपाक जाय. कसो आमी मेंटेन करतले. आतां कशें जालां, चलती का नाम गाडी हें सद्याक चल्लां, कदंबाची चलती का नाम गाडी अशें जावपाक जायना. बसी तुमी पळयता हायवेचेर कंटिन्युअसली बसी बंद पडटा. टायर स्पीकर जर अशें आसा झरोन काबार जाता, असल्योय परिस्थिती आसा. सो हे टायमली जो मेंटेनन्स वर्क आसा हो टायमली रिपेर करपाक जाय. स्पीकर सर, जेन्ना आमी जनरेशन ऑफ रेव्हेन्यू म्हणटा, आतां KTCचो रेव्हेन्यू हो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी जनरेट करपाक जाय. आतां कितल्योश्यो बसी, ऑलमोस्ट 45 बसी दिसता म्हाका, त्यो स्क्रॅपाक वयतल्यो. आतां त्यो स्क्रॅपाक वयतल्यो, न्यू बसी हाडपाक जाय. आतां न्यू बसी घालतले
आतां कसो आमी रेव्हेन्यू जनरेट करतलो, रेव्हेन्यू मॉडल जो आसा हो सारको सिस्टमॅटिकली टॅप इन करपाक जाय. कारण आमी पळयता की 2021-22 हितून आमी -83 लॅक्सान गेल्ल्यांनी आनी 2022-23 जी आसा थंय प्रॉफीट 5.89 हितून प्रॉफीट गेला. म्हणजे 5.89 इज व्हेरी लेस इन टर्म्स ऑफ येदो व्हडलो जो ट्रान्सपोर्टेशन म्हटल्यार इतलो आमी कदंबा ऑपरेट करता हितून खूब कमी आसा. सो कशें आमी टॅप इन करतले आनी कशें हें करतले तितून खंय ना खंय आमी चिंतूंक जाय आनी हें वाडोवन घेवपाक जाय. कित्याक आयज फॅसिलिटीज जी आसा ती खंय ना खंय आमी फुडें व्हरपाक जाय. स्पिकर सर तशेंच आतां चार्जींग पॉयंट जे आसा इवीक चार्जींग पॉयंट आतां जे चार्जींग पॉयंट आसा ते दोनूच कडेन आसा. दोनूय चार्जींग पॉयंट प्रायवेटली दिल्ले आसा दोनूय कडेन. आतां एक पणजे आनी एक मडगांव दोनूय कडेन प्रायवेटली दिल्या. आतां हे प्रायवेटली स्पिकर सर दिल्या तेका आमकां कंटिन्युअसली रेव्हेन्यू जे फी आसा मेंटेनन्स फी जावं हे फारीक करचें पडटा. आतां हे कित्याक लागून स्पिकर सर आमचो जो डिपार्टमेंट आसा आमचो KTC आसा हे KTC आपूण जावन कित्याक लागून चार्जींग पॉयंट घालूंक शकना. केन्ना पर्यंत ही चार्जींग फॅसिलिटी जी आसा ऑल ओवर गोवा आमकां येतली. आमी म्हणटा आमी EV म्हटल्यार इलेक्ट्रीक व्हेकल्स ज्यो आसा त्यो प्रमोट करता, इलेक्ट्रीक बसीस प्रमोट करता. मात चार्जींग पॉयंट स्पिकर सर आजून पर्यंत आमकां सफिशंट म्हटल्यार बस स्टॉपार KTC बस स्टॉपाचेरूच पावल्ले ना. सो 100 बसी पासून फाल्यां येयल्यो नाल्यार ते कश्यो चार्ज करतल्यो. आमकां बसी अश्योच बंद दवरच्यो पडटल्यो जश्यो स्मार्ट सिटीक बसी बंद दवरल्यात स्पिकर सर. मेंबर स्पिकर सर जेन्ना EV बसी आमी म्हणटा खंय ना खंय आमी ह्यो वाडोवपाक जाय आनी जेन्ना वाडयता थंय जो एंटायर जो आमकां इकोसिस्टम जनरेट करपाक जाय, इकोसिस्टम इन द सेन्स जो चार्जींग पॉयंट सिस्टम जो आसा तो बऱ्या पैकी करपाक जाय आनी तो बेगानच्या बेगान करपाक जाय. जेन्ना आमी बसी वाडयतलो EV हे गाडयो वाडयतले हो समज EV स्टेशन मेळना जाल्यार कांयच फायदो जावपाक ना. स्पिकर सर तशेंच आमी जेन्ना पळयता आमचो जो बस स्टॉप्स आसा आतां तुमी पळयता आसतले KTC बस स्टॉप पणजे KTC बस स्टॉप स्पिकर सर आयज हालत पळया तुमी तेजी. थंय स्पिकर सर टॉयलेट फॅसिलिटी जी आसा ती त्या स्टँडर्डाची ना. तुमी पळयता आसतलो जो इंटरस्टेट बस स्टॉप आसा थंय स्पिकर सर टॉयलेट फॅसिलिटीच ना. लोक येता आनी खंय नाका थंय मिन्स ओपन एरियान जाय तशें आपणाक जाय तें करता. सो स्पिकर सर खंय ना खंय आमची जी डिसन्सी आसा आनी गोंयचो जो एनवायरमेंट आसा तो प्रोटेक्ट करपाक जाय स्पिकर सर. आनी ताका लागून म्हाका दिसता तो इंटरस्टेट हें बसून आसा थंय टॉयलेट फॅसिलिटी जावपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच आमी मडगांव म्हणजे 2 अल्ट्रा मॉडल बस टर्मिनल्स येतले म्हूण सांगलेले. आजून पर्यंत ते 2 म्हटल्यार एक पणजेन आनी एक मडगांवान आजून पर्यंत स्पिकर सर तेजे हालचाल कांयच ना. ते केन्ना येतले केन्ना जातले हें कोणाक कांय खबर ना. सो हेजेर जो क्लियरन्स आसा हे मिनिस्टरान दिवपाक जाय. आनी तशेंच जे बारीक म्हणजे बस स्टॉप्स जे आसा ऑल ओवर गोवा बस स्टॉप्स जे आसा जावं आमच्या मतदारसंघात आमी प्रायोरिटीचेर हांव मागता की जो पिलार जंक्शन आसा हो व्हेरी इम्पॉर्टंट जंक्शन स्पिकर सर. आनी थंयच खुबशे लोक येता जे आमचे पिलार फादराक मिसाक येता ते लोक येता. स्कुलाचे भुरगे कितलेशे येता, जे कॉलेजीचे भुरगे येता आनी बाकीचे इन एंड अरावंड सरावंडींग आमचे विलेजीस जे आसा ते थंय येता. आनी थंय एक प्रायोरिटीचेर एक बरो पैकी बस स्टॉप हो घालचो ही आमची मागणी आसा स्पिकर सर. आनी बाकीचे जे एरिया तुमी सर्वे करपाक जाय. हेच्या पयलीं म्हाका दिसता सर्वे केल्ली पण आजून पर्यंत बस स्टॉप्स जे आसा ते इम्प्लिमेंट जाल्ले ना. खुबशे लोकेशनार इम्प्लिमेंट जाल्ले ना. सो स्पिकर सर ही जे डिमांड आसा हो बेग्यानच्या बेगान पुराय करचो ही आमची मागणी आसा स्पिकर सर. तशेंच स्पिकर सर जेन्ना पणजे आमी पळयता पणजे जेन्ना KTC बस स्टॉप इन एंड आवट जाता आतां भायर सरता तेन्ना तुमी पळयता आसतले कितले कंजेशन जाता. इट्स व्हेरी डेंजरस. मिनिस्टरान मुद्दम नोंद करूंक कित्याक खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा कोण एक्सपायर पासून जाल्ले आमचे नेबर पासून ते त्या हेजेर एक्सपायर जाला. सो अशी जी सिच्युएशन आसा थंय खंय ना खंय आमकां सिग्नल ना कितें तर स्टॉपेज पॉयंट घालपाक जाय जे करून जेन्ना बसी आतां झूप करून भायर सरता जो फुडल्यो गाडयो येता थंय ब्लॉक जाता. टोटल जो सर्कल आसा तो टोटल व्हेरी रिस्की जाल्लो आसा. आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता मिनिस्टरान दखल घेवन खंय ना खंय ताका सिग्नल जावं कितें तरी स्टॉपेज पॉयंट जो आसा थंय आसपाक जाय जे करून तो फ्लो आसा तो सिस्टमॅटिकली जातलो आनी एक्सिडेंट जे आसा ते अवॉयड जातले. तशेंच स्पिकर सर जेन्ना आमी पळयता की प्रायवेट बस ओनर्स जे आसा तांकां सबसिडी मेळटाली. आतां ही सबसिडी जी आसा हांव नकळो कित्याक लागून आजून पर्यंत होल्डर आसा 2018-2019 ह्या वर्साची आनी 2019-2020
ही सबसिडी स्पीकर सर अजून पर्यंत दिवंक ना. आतां डबल इंजीन सरकार म्हणटा आमचे कडेन सगळें जाता, आमी सगळ्यांक स्वयंपूर्ण करता. आयज बाबडे ते बसोन आयज ते बसी बंद पडटा स्पीकर सर. आयज तेंचे कडेन पयसो आसना आनी ह्यो सबसिडी जी आसा जी सरकारान प्रॉमीस केल्ली ती अजून पर्यंत क्लियर करूंक ना. मिनिस्टरान दखल घेवन हे खंय ना खंय हेंची सबसिडी जी आसा ते क्लियर करपाच्यो, कित्याक ते अजून पर्यंत सांगता की आमचे अजून पर्यंत सबसिडी येवंक ना. स्पीकर सर तशेंच आतां खूब जाण उलयल्ले आसा जो गोवा मायल्साचो विशय आसा. गोवा मायल्स जे टॅक्सी ओनर्स आसा, आमचे जे ट्रेडिशनल टॅक्सी ओनर्स आसा जे खंय ना खंय आपणाचे धंदो चलयता आनी पयलुच्यान म्हटल्यार तेंचे फॅमिली मेंबर जावं ते पयलुच्यान हो धंदो चलयता. आनी आतां गोवा मायल्स येयला, ॲप एग्रिगेटर्स येयले आनी ते ॲप एग्रिगेटर्स जावं गोवा मायल्स जो आसा तो आतां कितें करता, जेन्ना पिकअप करता व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. आतां जेन्ना आमी एवरी टायम डिमांड केलो की गोवा मायल्स स्क्रॅप जावपाक जाय, मिनिस्टर म्हणटा आमी करना तें बरें आसा. आयज अशें जालां स्पीकर सर ते वयता आनी तो क्यू सिस्टम जो हॉटेलांचेर क्यू सिस्टम आसता तो क्यू सिस्टम पासून ब्रेक करता. म्हटल्यार ते येता तांकां पिकअप करता आनी ते वयता. आतां बाकीच्या कलिग्सांनी ते मेन्शन केलां की क्यू सिस्टम पासून ब्रेक करून व्हरता. म्हटल्यार आयज ते टॅक्सीकार जे आसा ते कशे जगतले, कसो धंदो आपणाक चलयतले. समज तांकां क्यू सिस्टम ते दीसभर रावता, 2 दीस पासून रावता, थोडे जाण 10 जाण 15 जाण पासून ते रावता आनी तांकां लास्टाक एकूय ट्रीप मेळना स्पीकर सर. सो हें खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. आनी हेजी टॅपिंग जी आसा ती म्हाका दिसता मिनिस्टरान घेवपाक जाय. कित्याक आयज तुमी पळयता थंय सगळे आयज भायर सरल्या, सगळे मिटिंगे घेता, आमचे टॅक्सीकार मिटिंगे घेता. जो मोपाचो इश्यू आसा, मोपा एअरपोर्टार सेम इश्यू आसा, दाबोले एअरपोर्टार इश्यू आसा, सगळे कडेन स्पीकर सर असोच इश्यू समज चालू जालो जाल्यार गोंयकार वयतले खंयचे. आयज गोंयकारांक जो धंदो आसा तो टॅक्सीचो धंदो खंय ना खंय वो ट्युरिजम सेक्टराच्या थ्रू खंय ना खंय पोट भरपाचें हितून आसा. पण समज हेंय ना जाल्यार गोंयकार सोंपतले. आयज दाबोली एअरपोर्टाचेर स्पीकर अशी हालत आसा की टॅक्सी ज्यो आसा त्यो के आनी एम पासून चलता. आमी आतां ओदो जीत उलयतालो GA11 ओ समथींग ज्यो टॅक्सी आसा पेडणेचे एरिया आसा थंय लागच्यो, तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स मेळचें अशें म्हणटालो. पण हांव म्हणटा थंय के आनी MH ज्यो गाडयो आसा ह्यो कश्यो चलता हें मिनिस्टरान खंय ना खंय स्टॉप करपाक जाय. ह्यो कश्योच गाडी येवपाक दिवंक जायना. कित्याक लायव्हलीहूड जेन्ना आमी मोपा एअरपोर्ट म्हणटा आमी ताका खंय ना खंय PPP मॉडलाच्या थ्रू घेतलेलो आसा. PPP मॉडल म्हटल्यार गोंयकारांक फायदो मेळपाक जाय. गोंयकारांक समज फायदोच मेळना, भायल्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो जाय तश्यो लागता आनी त्यो जाय तश्यो ऑपरेट जाता. आनी हॉटेलांच्यो वचून गाडयो स्पीकर सर भायरसून हाडटा आनी त्यो ऑपरेट जाता थंय. सो हें खंय ना खंय मिनिस्टरान बंद करपाक जाय स्पीकर सर. तशेंच आतां टॅक्सीकारांचे जावं ते मिटर हे बाकीच्या कलिग्सांनी एलोबरेट करून सांगला, सो हांव तेजेर चड उलयना. पण जावं ते मिटर जावं ते बाकीचे ज्यो फॅसिलिटीज आसा ह्यो तांकां फॅसिलिटीज स्पीकर सर टायमली मेळोवपाक जाय. कारण आजून पर्यंत अशें जाल्लें आसा की एअरपोर्टाचेर आतां वेंजीन सारकें सांगलें की जेन्ना आमी पार्किंग म्हणटा ती एअरपोर्टाचेर पार्किंग करता थंय फी वाडयल्ली आसा, स्पेसिफिकली मोपा एअरपोर्टाचेर. तशेंच थंय एंट्री पॉयंट म्हटल्यार भितूर सरता भायर सरता तूं कितलो वगत रावतलो, कितल्या वक्तान वयतलो हेजी फी वाडयल्ली आसा. सो ही समान दवरपाची दाबोली एअरपोर्ट आनी मोपा एअरपोर्टाची सेम आसपाक जाय स्पीकर सर. तशेंच आतां जेन्ना आमी खूब जाण आतां मेन्शन केलें तें म्हणजे मोटर पायलट्स, मोटर व्हेकल जो मोटरसायकल पायलट्स आसा. आतां मोटरसायकल पायलट्स स्पीकर सर खूब इम्पॉर्टंट, कित्याक आख्ख्या देशान गोंयानूच मोटरसायकल पायलट्स आसा. आनी हे मोटरसायकल पायलट्स जे आसा ते सामके ट्रेडिशनल सगळ्या गांवांनी भोंवता. आनी आयज खंय ना खंय तांकां आमकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय, सपोर्ट करपाक जाय, सबसिडीज प्रोवायड करपाक जाय जी आयज खंय ना खंय तांकां मेळना. हांव मागता तांकां बरी शेड, खूब कडेन स्टँड सारके ना, तेंचे शेड सारक्यो ना, तांकां वतान रावचें पडटा, तापचें पडटा. थोड्यांक जी बाकीची फॅसिलिटीज आसा ती प्रोवायड करपाक जाय. सो म्हाका दिसता जेन्ना पयलू तांकां सबसिडी मेळटाली जावं व्हेकलाक सबसिडी आनी बाकीच्यो सबसिडीज तांकां अवेल आसल्यो, आयज त्यो सबसिडी खंय ना खंय सरकारान जो डबल इंजीन सरकार म्हणटा त्यो सबसिडी बंद केल्या. सो हें जावपाक जायना स्पीकर सर. तांकां आमी परत सपोर्ट करपाक जाय आनी खंय ना खंय तांकां फुडाकार दिवपाक जाय जे करून आमी कशें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतना ते परत अशेंच बंद पडटले स्पीकर सर. आनी ते म्हणटले आमकां नाका म्हणटलो तो स्पीकर सर. तशेंच आतां आमी पळयता की जे ट्रॅफीक सिग्नल्स आसा, आतां मेन जंक्शन आमी मेर्शे जंक्शन घेवया, हेजो प्रश्न खूब फावटी येता स्पीकर सर. तो ऑपरेट जो आसा तो सारको जायना. हेजे बाबतींत डिबेट जाले खुबशे, PWD करतले, ट्रान्सपोर्ट करतले, कोण करतले. सीएमान रिसंटली म्हटलें की आमी पळयतले म्हणून. पण जो स्टँडर्ड आसा म्हाका दिसता मेर्शे जंक्शन ऑल ओवर गोवा जो सिग्नल ऑपरेशनल हें आसा तो सारको सिस्टमॅटिकली फ्लो जावपाक जाय. सिग्नल मदींच चलता, मदींच चलना, मदींच ग्रीन सिग्नल दिता,
मदींच रेड सिग्नल दिता. सो हें जावपाक जायना स्पिकर सर. आनी तो जो मॉनिटरींग सिस्टम आसा तो वन पॉयंटार आसपाक जाय. जावं तो पणजेन आसा नाल्यार पणजे, जावं तो मडगांव, दोन कडेन दोन पॉयंटार समज सिग्नल ऑपरेशनल आसा नाल्यार सगळ्यांक कंट्रोल करपाक बरें पडटलें. आयज कशें आसा सगळे ऑटोमॅटीक कोणान ते CSR एक्टिविटीचे थ्रू हे सिग्नल दिल्ले आसा आनी ते स्टँडर्डायज ना स्पिकर सर. सो हें खंय ना खंय आमकां स्टँडर्ड वाडोवपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच आतां सायन बोर्ड्स आनी सायनेजीस आमी खूब फावटी सांगलें आनी खूब फावटी डिमांड केलो. एवरी असेंब्लीक आमी तोच डिमांड करता की IRC स्टँडर्डा प्रमाणे सायनेजीस आनी सायन बोर्ड्स हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. खूब कडेन सायनेजीस सायन बोर्ड्स ना. आमी आतां सांगलें म्हणटकूच थोडे आमच्या सानंद्र मतदारसंघात थोडे कडेन पडलेले आसा. बट खुबशे आमी परत सांगता आनी परत सांगतले. कित्याक आयज एक्सिडेंट जाता प्रत्येक कडेन स्पिकर सर. एक्सिडेंट हे चालूच आसा. हांव मुद्दम तुमकां सांगपाक सोदतां की सद्याची जी एक्सिडेंट हें आसा म्हटल्यार एज पर द LAQ आमकां एक्सिडेंटाचो जो हें आसा ऑलमोस्ट 2344 जाल्या 2023 आनी 2024 टील डेट. म्हटल्यार इतले एक्सिडेंट स्पिकर सर जे खंय ना खंय सिग्नल सारके ना, सारके आमचे ट्रॅफिक फ्लो सारको मॅनेजमेंट ना. सो हे खंय ना खंय आमी टॅपिंग करपाक जाय आनी हे कशें आमी रिड्यूस करतले हेजेर काम करपाक जाय. समज मिनिस्टर मिन्स इजिली रावलो आनी अशें एक्सिडेंट जायत रावले फुडें अशेंच जातले एक्सिडेंट स्पिकर सर. आनी कितलेच कडेन मुद्दम तुमी पळयात कितलेशे सिग्नल ना. तुमी मुद्दम वचून पळया IRC अकॉर्डिंग टू IRC स्टँडर्ड कितले म्हणजे ऑडिट रिपोर्ट जो जाल्लो स्पिकर सर, ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी जाल्लो आसा. बट अजून पर्यंत अकॉर्डिंग टू ऑडिट रिपोर्ट जो IRC स्टँडर्डा प्रमाणे आख्खे जे सायन बोर्ड्स दिवपाक जाय ते अजून पर्यंत दिल्ले ना स्पिकर सर. सो हे बेग्यानच्या बेगीन इम्प्लिमेंट करचे जे करून आमी लोकांची लायफ जी आसा ती प्रोटेक्ट करपाक शकतले स्पिकर सर. स्पिकर सर जेन्ना आमी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट म्हणटा आतां ट्रॅफिक मॅनेजमेंट फ्लो आतां खूब कडेन कंजेशन जायत आसा, वाडत चल्लेलें आसा. पॉप्युलेशनूय वाडटा, गाडयोय वाडटा, ट्युरिस्टांच्योय गाडयो वाडटा. आतां हें फ्लो करपाक लागून आतां मेनली हांव सांगपाक सोदतां आमचो बांबोळे GMC जो जंक्शन आसा हांगा खूब कंजेशन जाता. आनी हांवें पुलिसांक मुद्दमून सांगलें, ट्रॅफिक सेलाक सांगलें की हांगा मॉनिटरींग जाय, व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक कोणूय येता गाडयो खंयूय पार्क करता. आनी कितें जाता स्पिकर सर, ज्यो हें वयता एम्ब्युलन्सी वयता, एम्ब्युलन्सी पेशंटांक घेवन वता आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट तांकां एसेन्शियल गुड्स कितें व्हरपाक जाय, मेडिसिन्स व्हरपाक जाय, त्यो गाडयो वयता आनी थंय कंजेशन जाता. आनी हे एमर्जन्सी हेजेर खंयच कंजेशन जावपाक जाय. थंय स्पिकर सर हांव डिमांड करता मिनिस्टरा कडेन की थंय एक ट्रॅफिक सेलाचो एक पॉयंट घालचो. व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रॅफिक सेल पॉयंट घालचो जे करून सगळे मॉनिटर करपाक शकतले. कित्याक तो व्हेरी इम्पॉर्टंट जंक्शन आसा आनी हो समज घातलो नाल्यार थंय ट्रॅफिक आमकां मॉनिटर करपाक बरें पडटलें. आतां आमी सांगलें म्हणटकूच थंय ट्रॅफिक पुलीस पावपाक हें जावपाक जायना स्पिकर सर. हे कंटिन्युअसली मॉनिटरींग सेल थंय आसपाक जाय स्पिकर सर. तशेंच जेन्ना आमी पळयता की ट्रक टर्मिनल्स हे खूब गरजेचे. आतां ट्रक तुमी पळयता आतां फोंड्या सायडीच्यान हांव वयता खूब फावटी ट्रक खंय वाटेरूच पार्क करता आनी खंय गेले फॉर्मालिटी ट्रक वाटेरूच पार्क करता. सो हे ट्रक टर्मिनल्स आसा स्पिकर सर हे प्रोवायड करपाक जाय. खूब कडेन ट्रक टर्मिनल्स ना. आतां ट्रक टर्मिनल्स म्हणल्यार सायडीच्यान पार्किंग करपाक मेळूंक जाय. आनी कितें जाता ते मदीं पार्क केले, सायडीक पार्क केले, कितलेशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा हेजे पयलीं स्पिकर सर. सो हे एवॉयड करपाक ट्रक टर्मिनल्स खंय ना थंय इम्प्लिमेंट करून घेवपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर म्हाजो जो फुडलो डिमांड आसा तो पंचायत. आतां पंचायत डिमांड नंबर 31 स्पिकर सर. पंचायतीचे बाबतींत हांव उलयता आसतना पयलूच सांगपाक सोदतां तें म्हणजे GI फंड्स. मिनिस्टराक हांवें खूब फावटी सांगलें, खूब फावटी रिक्वेस्ट केली, CMाक पासून रिक्वेस्ट केली की पंचायत जे GI फंड्स आसा हे टायमली येना. आमची एक आदोसी मंडूर पंचायत आसा तांकां स्पिकर सर जो GI फंड हांव नको कित्याक लागून ते आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून काय कितें हो प्रश्न पडटा. आतां कित्याक 2-2 वर्सां जाता GI फंड येना, क्लियरूच जायना फायली. सो आमी परत सांगचें पडटा आनी परत इंजिनियरांकूय सांगचें पडटा जी लिस्ट आसा. म्हटल्यार जेन्ना आमी जो डायरेक्ट म्हणजे भिकर पंचायती ज्यो आसा तांकां टायमली तुमी फंड एलोकेट करपाक जाय. मात तें जायना स्पिकर सर. कित्याक जायना? आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून जायना. जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा, आत्मनिर्भर भारत म्हणटा तेन्ना सगल्यांक आत्मनिर्भर करपाक जाय, सगल्यांक स्वयंपूर्ण करपाक जाय. अशें जावपाक जायना स्पिकर सर. आनी हें जाल्लें आसा. आनी इंजिनियरांक जो इस्टिमेट करपाक टायम आसता म्हटल्यार नॉर्मल टायम जो आसा तो बेग्यांच्या बेगीन 15 दिसां भितर, 1 म्हयन्या भितर, वॉट एवर तुमी टायम घेवपाक जाय. हांगा 2-2 वर्सां इस्टिमेट करपाक वयता टायम. सो अशें कित्याक म्हणून जाता स्पिकर सर? एक पंचायतीचे आतां ग्रामीण म्हणटा आमी, ग्रामीण विकास म्हणटा, कसो जातलो स्पिकर सर ग्रामीण विकास जेन्ना आमचे इस्टिमेटूच जायना? सो हें खंय ना खंय प्रायोरिटीचेर जे इंजिनियरांक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन जावपाक जाय की तुमचे जे आसा इस्टिमेट जे आसा ते 15 दिसां भितर, म्हयन्या भितर हे इस्टिमेट्स येवपाक जाय. आनी येना ना तेंचेर एक्शन जावपाक जाय स्पिकर सर. कारण अशें आसा ते एवरी टायम एक्सक्यूज दिता, आमकां एडिशनल चार्ज दिल्ले आसा, आमकां थंय घातलेले आसा, ट्रान्सफर केल्ले आसा. हें कशें जाता?
मिनिस्टरान हेजी जाप दिवपाक जाय की अशें समज जालें ना ग्रामीण विकास हो जावपाचो ना. कित्याक आमच्या सानांद्र मतदारसंघात सगल्यो ज्यो पंचायती आसा मॅक्सिमम म्हणल्यार ऑलमोस्ट 5 पंचायती आसा, विकर पंचायती आसा, जावं ती आदोसी मंडूर, जावं ती नेवरा, जावं ती गोवा वेल्या, जावं ती भाटीम, जावं ती शिरगांव पालెం, ह्यो विकर पंचायती स्पीकर सर. आनी हांकां समज अश्यो टायमली समज आमच्यो इस्टिमेट सारके जायना, सारकी कामां जायना, कशें काम जातलें स्पीकर सर. सो डिमांड करता स्पीकर सर बेग्याच्या बेग्यान जे इस्टिमेट खंयचे पेंडींग उरल्या पासून नाल्यार ते बेग्याच्या बेग्यान करून त्याचो रिपोर्ट करून ऑर्डर हाडून ती कामां जावपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर तशेंच जेन्ना फंड्स ग्रांट म्हणटा, आतां मिनिस्टर खूब फावटी सांगता की आमी सगल्यांक फंड ग्रांट करता, सगल्यांक फंड दिता. आतां हांवें एलक्यू घातलेली, एलक्यू नंबर 148, हितून आमी मागले सांगलें की जे फंड्स आसा जे डिफरंट डिपार्टमेंटांचे येता, जावं ते डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे, जावं ते आर्ट एंड कल्चराचे, जावं ते स्पोर्ट्साचे, हे फंड्स जे आसा ते पंचायतींक येता. आमचे 7 पंचायती, एकूय पंचायतीक स्पीकर सर गेले ते 2 वर्सान एकूय रुपया येयल्लो ना, एकूय फंड येयल्लो ना. काल हांव डिबेट करतालो बाबूश मनसरान मिनिस्टरा कडेन, तेका सांगलें ते डिजास्टर म्हणून आमी फंड ग्रांट करता म्हणटा, ते बरें नेटान सांगतात फंड ग्रांट करता. हांगा पंचायती कडेन पळोवंक गेल्यार 1 रुपया येवंक ना स्पीकर सर. सो 25,000 झाडां पडोन स्पीकर सर ते मरता पळय, हे कशें आमी प्रोटेक्ट करतले? कित्याक पंचायती फंड ना आनी पंचायती विकर, पंचायती पयस ना, खंयच्यान घालतले? आर्ट एंड कल्चर प्रमोट करपाक, स्पोर्ट्साचो प्रमोट करपाक हो फंडूच ना. सो हें कित्याक लागून मिन्स कित्याक लागून फाटीं उरलेलें आसा हेंय मिनिस्टरान जाप दिवपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर तशेंच आतां सेक्शन 76 अंडर जेन्ना आमी म्हणटा की डेंजरस ट्री कट करपाक जाय, आतां डेंजरस ट्री कट करता पासून तेन्ना पासून सेम एप्लिकेबल जाता. मात पयशे नासल्या कारणान ते करूं शकना. कोणा कडेन खंयच्यो पंचायती कडेन पयसो आसा नाल्यार ते करतले स्पीकर सर, ना नाल्यार ते उरता स्पीकर सर काम. स्पीकर सर आतां फुडें जेन्ना आमी पळयता ग्रामसभा ज्यो आसा, ऑर्डिनरी ग्रामसभा 4 जाता. आतां गेले ते फावटी हांवें स्पीकर सर ह्याच सभागृहान सांगलेलें की ग्रामसभा ह्यो टायमली मॅनेज जायना, टायमली त्यो आवट जायना. आतां कित्याक लागून जायना हेच्या पयलू कंटिन्युअसली आमी सांगचें पडटा स्पीकर सर. हें खंय ना खंय मिनिस्टरान टॅप इन करपाक जाय की कंटिन्युअसली ज्यो ग्रामसभा आसा 4 ग्रामसभा जावपाक जाय. मागीर कितें करता, टायम लॅप जालो जावं बीडीओक लेटर काडचें पडटा, बीडीओ लेटर काडटकूच मागीर ग्रामसभा करता स्पीकर सर. अशें जावपाक जायना, त्यो ग्रामसभा टायमली जावपाक जाय स्पीकर सर. तशेंच स्पीकर सर जो सरपंच पंच मेंबरांचो जो होनरम आसा, जो तांकां पयशे मेळटा ते स्पीकर सर टायमली मेळपाक जाय. खूब फावटी डिले जाता आनी डिले जाल्ल्या कारणान आतां तेंचो वाड जाल्ली आसा पण डिले जाता, 2-2 म्हयने मदीं मदीं 3 म्हयने पासून जाता. सो हें जावपाक जायना, बेगानूच तांकां क्लियर जावपाक जाय. स्पीकर सर जे विकर पंचायती आसा तांकां जो ग्रांट्स आसा तो टायमली प्रोवायड करूंक जाय आनी सिस्टमॅटिकली तांकां टायमली दिवपाक जाय. स्पीकर सर आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आसा तो म्हणजे ऑडिट्स. आतां पंचायतीची ऑडिट्स हांव परत सांगता, पंचायतीचे ऑडिट्स स्पीकर सर टायमार जायना आनी मागीर दुसरो जो पॅनल येता त्या दुसऱ्या पॅनलाक त्रास जाता. आयज अशें जालां की ऑडिटूच करिना, पंचायत चलता, कशें स्पीकर सर जावपाक शकता? आनी मागीर आयज तो कमिटी बसयल्ली ऑडिट रिपोर्ट करपाक लागून, ती कितें करता स्पीकर सर? सो हें स्पीकर सर ऑडिटेड जावपाक जाय आनी कोणान ऑडिट घेवंक ना, कोणान तें हें करूंक ना. तेजी विजिलन्स हें कमिटी बसोवन तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. कोण सेक्रेटरी इनवॉल्व आसा, म्हाका खबर आसा, हांव नांव दिता जाय नाल्यार खंयचो सेक्रेटरी इनवॉल्व आसलो तो, तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक ऑडिट उरूंक ना, कित्याक एवरी ग्रामसभेक हे इश्यूज येता मागीर. सो हे ऑडिट स्पीकर सर टायमार करपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच आमची गोवा वेल्या विलेज पंचायत आसा, हांगा ट्रान्सफॉर्मराची खूब गरज आसली. आमचे नवीन विलेज पंचायत हांवें मिनिस्टराक डिमांड केल्लें की हांगा ट्रान्सफॉर्मराक खंय ना खंय आमकां पयशे एलोकेट जावचे म्हणून, पण ते आजून पर्यंत जाल्ले ना. सो हो सरकार जो आसा आमी म्हणटा की फूल फ्लॅज ऑपरेट जाता म्हणून, पूण म्हाका तरी दिसना की जो ट्रान्सफॉर्मर म्हणल्यार येदी पंचायत आसा तांकां आयज सारको फॅसिलिटी मेळना. सो हें बेगीन स्पीकर सर मिनिस्टरान जाप दिवची की कितें करता, म्हणजे दितलो ट्रान्सफॉर्मर दिवपाक शकता काय ना. स्पीकर सर तशेंच आतां खुबश्यो कंप्लेंट्स आसता, खुबशे जे सेक्शन्स आसा त्या प्रमाणे पंचायत राज एक्टा प्रमाणे एक्शन घेवपाचें आसता. आतां हितून स्पीकर सर कितें जाता, हांगा लँड फिलिंग जाता, हिल कटींग जाता. आतां सेक्रेटरी, आतां खूब जाण उलयताले सेक्रेटरी कितें करता, सेक्रेटरी स्पीकर सर हांवूय चार्ज करता की सेक्रेटरी पयशे घेता, सेक्रेटरी पयशे घेता स्पीकर सर, हेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. हांव तुका नांव दिल्यार कोण एक्शन घेवची ना, तांकां ट्रान्सफरी काडटा स्पीकर सर आनी परत हाडटा. हें कशें जाता स्पीकर सर? कितलीं वर्सां सेक्रेटरी थंयच रावता आनी आपणाक जाय तशी मनमानी करता. हांगा ह्यो केसी आसा ते एवरी नाव एंड देन हितून डायरेक्टरान वयचें पडटा, कंप्लेनी घालपाक बीडीओन वयचें पडटा, डायरेक्टरान वयचें पडटा आनी त्योय कंप्लेन थंय उरता. आनी ही गजाल स्पीकर सर परत जाता, हांवूय चार्ज करता कित्याक परत हें घडटा.
आनी हेजेर स्पिकर सर एक्शन जावपाक जाय. स्पिकर सर तशेंच आमची पंचायतीन थोड्यांक अशे त्रास करता की सक्सेशन डीड बसून आतां ओल्ड घरां आसा 100 वर्सांची घरां आसा तांकां सक्सेशन डीड ट्रान्सफर हावस ट्रान्सफराचे जे आसा ताका पासून त्रास करता. म्हटल्यार आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून तुमी त्रास करता काय कितें? सो अशी जी स्पिकर सर परिस्थिती आसा ही आयज पंचायतींनी आसा. कित्याक आयज आमी म्हणटा अंतदोय येतात म्हणटा ती आयज कांय उरलेलें ना. स्पिकर सर ज्यो पेटिशन्स जी उरलेली आसा ती बेगांच्या बेगान क्लियर जावची ही आमची मागणी आसा स्पिकर सर. तशेंच हांव आनी एक सांगपाक सोदतां स्पिकर सर की जे इंजिनियर आसा थोडे जाण आयज अशे गोल करपाक लागलेले आसा, चेंजीस करपाक लागलेले आसा, तांकां 4 कडेन चार्जीस दिता. 4 कडेन चार्जीस दिता. दुसरो इंजिनियर जो आसा तो चार्ज करता, तो क्लियर करपाची बिलां भलतोच येवन सायन मारता. हे पासून आसा. हांव तुमचे कडेन कंप्लेन दिता, फायली दिता. स्पिकर सर मिनिस्टरान एक्शन घेवपाक जाय. स्पिकर सर 5 मिनटांचो टायम दी, हांव कंप्लीट करता. स्पिकर सर टायम जालो ऑलरेडी जालेलो आसा वेरेश स्पीकर. 5 मिनटांनी 2 मिनटांचो ना आनी एक उरला म्हाजो इंडस्ट्री उरला. बेगीन घे. जालें हांव गेट टू द पॉयंट. स्पिकर सर जेन्ना आमी पंचायती म्हणटा हेंचेर स्पिकर सर एक्शन घेवपाक जाय. कारण हो टॅक्स पेयर्साचो मनी आसा. आपणाक जाय तशी कोण मनमानी करपाक शकना स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच आमी पळयता आतां बाकीच्या कलिग्सांनी सांगलें की जे पंचायत स्टाफ आसा तांकां 7th पे आसा तो आजून पर्यंत लागलो ना. 2016च्यान 7th पे आयज ते डिमांड करता, मात आजून पर्यंत तांकां 7th पे लागलो ना. कित्याक आतां रोकडोच 8th पे लागतलो. सो ह्या पंचायत स्टाफांक बेगांच्या बेगान हो 7th पे आसा तो क्लियर करचो. स्पिकर सर तशेंच इम्प्लिमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट एक्ट. आतां मिनिस्टर लास्ट टायम म्हाका सांगतालो की आमी सगळ्यांक सगल्यो सर्विसीस पावयता. आतां हेच सांगलां हांवें की सगल्यो सर्विसीस पावना, तेकाच लागून 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जावपाक जाय. हांगा 29 सब्जेक्ट्स आसा, तेच सब्जेक्ट सगळ्यांक डिसेंट्रलायज जातले आनी डिसेंट्रलायज जावन सगळ्यांक सर्विसीस मेळटल्यो. हें क्लियर कट तुमच्या रिप्लायानूच येयल्लें आसा की आमकां फंड एलोकेट जायना. सो हे फंड कशे एलोकेट जातले? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जेन्ना करतले सेंटराचो फंड, स्टेटीचो फंड जो आसा तो लोकल बॉडीक एलोकेट जातलो. सो हें इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय, हो डिमांड आमचो आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर जेन्ना हें लास्ट म्हाजो जो हें आसा तो म्हणजे इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स. आतां डिमांड नंबर 19 इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्सान भितर व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी पळयता तेन्ना IDC येता. आतां IDC म्हटल्यार कितें? इंडस्ट्रियल जेन्ना आमी पळयता आमकां खंय ना खंय रेव्हेन्यू जनरेट करपाक जाय, खंय ना खंय आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक जाय. हेका लागून ह्यो इंडस्ट्रीज जाल्ल्यो. आतां हांव एक स्पिकर सर सांगता की IDC जेन्ना म्हणटा रेव्हेन्यू आमकां कसो मेळना. एक तुमकां उदाहरण दिता, एग्जाम्पल दिता. रेव्हेन्यू जो पंचायतीक मेळपाक जाय, आतां वेर्ना IDCन स्पिकर सर 108 कंपनीज येता, इंडस्ट्रीज येता. आनी फॉर एग्जाम्पल आमी एक पंचायत घेवया, ती लोटली पंचायत धरा. लोटली पंचायतीन 47 इंडस्ट्रीज आसा स्पिकर सर. आनी 47 इंडस्ट्रीज आसा आनी तांकां स्पिकर सर अकॉर्डिंग टू पंचायत राज एक्ट सेक्शन 72 जो टॅक्स आसा, जावं तो कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फी, जावं ती हावस टॅक्स आसा, जावं तो ट्रेड टॅक्स आसा, सो हेजो जो शेअर आसा तो पंचायतीक ट्रान्सफर जावपाक जाय स्पिकर सर. आतां खंयच्योय पंचायती आसूं, हो तुमकां फक्त एग्जाम्पल दिला. आनी हितून जेन्ना ट्रेड टॅक्स आसा तो 7% IDC उरता आनी 93% जो आसा तो पंचायतीक वचपाक जाय. आयज मिनिस्टर एकूच आसा, मिनिस्टर इंडस्ट्रियल मिनिस्टर एक आसा, पंचायत मिनिस्टर एक आसा. आनी हो जो रेव्हेन्यू आसा स्पिकर सर आयज तांकां मेळना. आतां ऑलमोस्ट कितलींशीं वर्सां जालीं तांकां जो रेव्हेन्यू जो आसा तो दिल्लोच ना. सो स्पिकर सर मिनिस्टरान हेजेर क्लियरन्स दिवपाक जाय की कित्याक लागून दिवंक ना. कित्याक हेज्या पयलू कितें जाल्लें IDCक पयशे येताले आनी थ्रू IDC ते पयशे ट्रान्सफर पंचायतीक जावपाक जाय आसले, मात ते आजून पर्यंत जाल्ले ना. आनी अश्यो कितल्योश्यो इंडस्ट्रियल एरिया आसा आनी पंचायती विकर आसल्या कारणान तांकां कांयच करपाक शकना. सो खंय ना खंय जे रुरल आमच्यो पंचायती आसा तांकां हांगा सपोर्ट मेळटलो. सो हें क्लेरिफिकेशन म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाक जाय. स्पिकर सर 2 मिनटां स्पिकर सर आमचे जे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आसा स्पिकर सर ते इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आसले ते एलोकेशन जे आसा ते आमचे लोकल गोंयकारांक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक मेळपाक जाय स्पिकर सर. आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक आयज खंय ना खंय आमकां गोंयकारांक ते मेळना. हेजो जो प्रोसेस आसा तो इजी करपाक जाय. जावं ते आमचे यंग यूथ आसा, जावं ते आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा, हांकां खंय ना खंय मायक्रो युनिट्स पासून घालपाक समज प्लॉट एलोकेशन केल्यार खूब फायदो जातलो स्पिकर सर. स्पिकर सर एरियसीस जे आसा रेव्हेन्यूचे जे एरियसीस आसा प्लॉटांचे ते आजून पर्यंत आमकां मेळ्ळे ना. तशेंच जे आमी पळयता की एन्क्रोचमेंट IDC एरियेन कितलेशे एन्क्रोचमेंट जाला. आतां तांकां हें धाडलेले आसा, नोटिसीस धाडलेले आसा, मात आजून पर्यंत रिकवरी आसा ती रिकवरी जाल्ली ना. सो ही बेगांच्या बेगान म्हाका दिसता टॅप इन करपाक जाय मिनिस्टरान आनी खंय ना खंय ही करून घेवपाक जाय. स्पिकर सर
लास्टली हांव सांगपाक सोदतां जे 3 वर्सांचो जो ट्रेनींग आसा म्हणजे हो व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा 3 वर्सांचो मिनिस्टरान मातशें आयकोपाचें 3 वर्सांचो ट्रेनींग पिरियड इंडस्ट्रियल ट्रेनींग पिरियड जो आसता तो खंय ना खंय कमी करपाक जाय कित्याक 3 वर्सां एक भुरगो तरणाटो जो आसा तो ब्लॉक उरता आनी तेन्ना मागीर तांकां काम फुडें मेळटलें मेळची ना ती गॅरंटी ना सो तो 1 इयर ना 1.5 इयर हो करपाचो खंय ना खंय आमच्या युथांक खंय ना खंय बऱ्याक पडटलें तशेंच लास्ट जे आसा ती वेकंट जे प्लॉट्स आसा आतां बाकीच्या हेंच्यांनी सांगलें वेकंट जे IDCचे प्लॉट्स आसा हे आजून पर्यंत कसो प्रोसिजर जातलो कशें एलोकेशन जातलें हें आजून क्लियर जाल्लें ना हे खुबशे वेकंट प्लॉट आसा आनी खुबशे इनलिगलिटी चल्ल्या स्पिकर सर खुबशे प्लॉटांनी IDC प्लॉटांनी आयज हे बांदल्या रेस्टॉरंट बांदल्या हॉटेलां बांदल्या आनी थोडे हितून कितें केला रूम्स केल्या आनी रूम्सान ते लेबरांक रावपाक दिता स्पिकर सर म्हाका दिसता ऑपोजिशन लिडरानूय काडला हेजेर डिपार्टमेंट कितें एक्शन घेतलो आजून पर्यंत एक्शन कांय जाल्ली ना आमी जाय नाल्यार तुमकां इन्स्पेक्शन करून दाखयता आमी येता जाय नाल्यार बट हेजेर एक्शन जावपाक जाय स्पिकर सर कित्याक हो इट इज इंडस्ट्रियल एक्टा प्रमाणे ते दवरपाक शकना कित्याक फाल्यां कितेंय जालें थंय नाल्यार केदो व्हडलो अपघात जावपाक शकता सो हांव मागता की हें जावपाक जायना आनी एक्शन घेवपाक जाय मिनिस्टरान बेगानच्या बेगान सो चड आनीक वेळ घेना स्पिकर सर आमकां फक्त हें आसा की आमकां कशें इंडस्ट्रीन आमच्या युथांक कामां मेळटली हें इम्पॉर्टंट गजाल आनी मिनिस्टरान म्हणल्यार मिनिस्टरान क्लियर करपाचें की कशें आमकां काम मेळटली थँक्यू स्पिकर सर विजय सर स्पिकर सर आज डिमांड्स बरे लेट जातले अशें दिसता आनी हें जाता कित्याक जाणा